Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмура хуш омадем ба канали мо. Як илонча дорем бародаро, драбилкои универсал овардагием. Малатокдор, бемалаток, 3 киловатта, 5 киловатта универсални ай. Алаф донаги ҳезм пезм любой чира майда мекуне. Сезони алафи тар омадест, алафи тар, алафи қоқ зада мегира бародаро. کسی در درکورای مراجعت کنین دستافگاه بپولای با تمام تاجیکستان رقم‌ها در روی اکران تلفن واتساپش هست برادرها. مرحمت. درابیلکوی ازبکستان از برند یانچر. درابیلکوی نمره 1 همین میشه برادرها. السلام علیکم تماشابینان کانال مامور عزیز. خوش آمدید به کانال ما. برادرها امروز روز جمعه است. سعید جمعه با همه مبارک شود. قرار داریم در مول بازار حاجی شریف جمعه بازار شهر باختر سابق شهر قرغان تپه نورا سر کردیم از گاوی کارپاتی کالون گوسالش مودا گوسالش بقوت 5 لیتر سحر 5 لیتر بگا سحر بگا 10 لیتر شیر داره نرخش 30,000 میگه معامله داره بو حاجی مولا پر را نشون میده من چوچوش برادر چوچوش شد شدی کالون کالونی سازه من گوسالش ана гусолаш беҳтарин гусолай модаи гусолаш бозор чанд кадака 25,000 дидаги айвайда камтарам кардаистай бародаро аку сини солша ай шохош хулоса мебурорем мана гови ёшай мана гусолаш 25 дидаги ай озирашда да савдо подписчикои азиз я илонча дорем канали Хумсангир Сити. Канали аввалинаш маҳкам шуда не канала нав кадаген 13100 подписчик дорам. Ҳар рӯз говои бухои фурӯшӣ арзон мепартоя. Силкаша дар комментария мемонам. Даромада тамошо кунем. Мана акай ёрибек қати додаруш пеш мебарам. Ами гош ягон проблема накада иншоалло намекунам. Ягон гапши на нами одам 100% гарантия хати мефурӯша бародаро. Силкаша мемонам дар комментария. Савдо шид гови алои мисли 18600 сомони гусолаш мода. Гусолаша ина кабутак. Так ба қадри имкон. Гови савдо шидаги 18600 сомони. Ровардестан савдо шидаги. Бародаро ина яти дига гови гусоладори бақва. гусолаш модай ё буқача модай ё гусолаш модай якне чиқил гусолаи бақват дора хоб ана чочо шириш чанд қай 20 боло ай 20 боло шир дора бо 24 25 шир гови калон гови бақва нарша чанд гуфтиёҷи 40 бозор чиқа 34-35 нархаш 40,000 муомила дора бозор 34-35,000 кардаистай ҳозирашта савдо шидагӣ нест дахта гови гусоладори сурх бародаро гусолаш мода нархаш 22,000 муомила дора саҳар бега 10 та ширда гаранти метон гуфтеста ай 10 ҳам зиёдтар медодааст 10 тада ба ҳузур метиямеда любой каста шикамша сер кунем алафати ай тиҷорати чизе боша 10 литра медода 22,000 муомила дора бозор чанд кадака 19,000 айвай поёнам када 19,000 харида фурӯша кардай бародаро хоб сини соли гова ина ай шохош мефаҳмед 14,600 гов савдо шид бародаро гусолаш модача о бародаро ина гови карпат ай неке майдатарай 17,000 муомила дора гусолаш буқача будааст саҳар бега 4-5 литр шир дора бозор чанд кадака то чанд ка баландаш 14,5 баландаш 14,5
айвайда камтарам кардаги ҳастам бародаро. Ҳозир чӯчӯшам нишон медиҳем. Мана чӯчӯш. Майда аки созай. Усолаш буқача. Бародаро савдо шуда гол. Миллион сол. Камбон хизматам кардага, неки пири бадан нест. Савдо шуда усолаш мурда. Савар дигар 10 та шир дора. Гол бақуат хели мо. Гол саломат. 16200 сомон харида самар дега 10 та шир гарантӣ додам пуртагида сомон. Ана чӯчӯ шуда. Алом ҷои базар. 16200. Об савдо шид гови бугуз. Бугузи наздик 13600. Go'y buguz. Bu qancha bo'ldi? Bitta diga go'y karpati qalin qalini buguz. Necha oylik buguz? 1 oyda tuva. 1 oy. Yamosh bundagi ayra. Seni so'z sho'xish, shon qilsam bo'ladi. Ay deyim chiqadi. Bu qancha qoladi? 2 oylik. Yamosh bundagi. Hadish o'chalar cho'g'da. Ayşe 22,000 gektar, Ayşe 20,600. Agar bolayı foyda alsam, metroklar barabar o'zi raqamlar ham megadi. Xush tomosha qiling. Bitta qarsa. Kaç sho'xosh nishon qilib, seni so'zi sho'xosh sho'x bo'lsam Telefon nomer. Setanol 44 Sivno navadi xaridor boshina bitta karpat adres Guliston Noya Balqay Kolxozobod Guliston bor. Raqamlar guftem xaridor boshina ma'lumot ira 22 xaridagi ира 26 xaridagi har bishon o'zi nazdik. Aysh yoshlar va aysh kam. Бародарон бисёр кас мекуса моли майда ина усфандои баррадорҳои барочаи беоча боша семканак не усфандои баррадор 3500 муомила дорам. Хоб инаё барои молкилиам солошон рафтаги нест, не ино рафтаги ам. Якта дута калон солошон ҳаст хизматчи кардаги. Мана баррош. Барои штук. 3500 муомила дорам. 3000 рафта истай бародар. 3050 2950 هر خیل وابسته ای صفتی موست هرکی باراچور 900 مومیلا داره بازار چند قد آجی؟ 700 سومونی بازار Narma 5 ayakta. Aynen. Biyo sırf savda şurası. Ne mardak? Eyaka. Biyo mardak. Ya zor açtı. Hansat kade istiyor? Vale. Çıkaysa. Moğmila kaysa. Şandişi de yok. Dıvanayım. Set taşı. Dört şa dönüm çizilirse orada dolanıyor. Bir saç ki masa. Errori boşaka. Muinay. Moğmila ki çan gut yakan. Dıvanayım aka. Çaysa da panco. Bata ya.
دو 650 دو 650 دو براچه سودا شد Bak yani 650 دو zam. 650 بیو Sağdura değil 650. 70 20 olacak. 50 ne 70 O hafta düştü. دو 670 چیده براکش نتا سرخا De tadgoni. وقت سودا دو نرم مودا Narmoda. Nerede? yaxshi nar yaxshi moda Her bu muamele meşaka. har دو بارا 2100 سوم Her مودا bir çalsın 2700 so'm. 2100 نرم مودا اوجی Ya da 1050 so'm. Alafra kanavja alafra. نرم مودا Moda chanaka. Moda, ha? Narbid nara frukt demak. بزرگ چند کا Bozor har dishayajat 1700 so'm. 1700 сум ҳар шо як ҷоя нархи бара бисёр нархи бара 350 барача савдо шуд мода шам савдоша қапида 350 мода барои кинҷагӣ ҳамун хушхӯрам мода ара мода мода чанди ай 1900 so'm mega. 1900 бозор чанд кардо Bozor yak. якини бозор кардига 1900 фиста ҳар беча бузад кони барачора азор сими мегам муомила дора 850 ҷудо карда мегирем нару мода аралаша ё нарш камтарда модош бисёртар азор сими гуфтаста 850 ҷудо карда мегирем хушхоро савдоши киловаркаш кати 45 сомони вазни зинда фарқи карда 45 сомони Saat 43 Doğumda Paris. Kiloşen şonları. Doğumda Paris ve tarzı. Kiloşu sandidan tarzı olmalı. Sadece 60 kilo. 420 kilo vardı şimdi haftaya lastik almış. Kira almış ile neşile kalmaz adlar. Ne? Şimdi hafta salmış. Bir de su var okuyor. Bu coş var, gücü var. 420 kilo. Hamile malıdır. O biraz betarozu savdo qiladi. Sahar diğer kilogramdagi o'zi 10 kilo ay sahargina kam bo'ladi esa 48 qoldi odam xaridagi. Odam xaridagida 48 qoldi. Kam qimmat chizmaga odam girifdagi. 389 kilogram. 389 kilo. Aka chandi shit? Chili chorini? Чорни сомони вазни зинда 389 кило. Кило шел мефам. Ка хадиш пастарай лекин бет парги. 397 кило. 397. Чанд савдо шуда бошад? Hazır aşırı var. Baroyu kiloşa kanalından parozunu var. Alay bu kabul olur.
Sen 476 kilo. 476 Çile hafta savdo şuradaları 476 kilo. Çile hafta sonu savdo şu kilo var. Beş baraları çile haşte savdo şu. Yok. Her şey acayip bakıyorum çile haşte. Yok çek şapki. Nakıda metre. Çek şap paylaşım ki. Haşlaş. Çorsada haştodaş, çorsada çile haş. Ha minus bakın. Hani yakın minus. Ha hemen. Ay darre. Çay kilograma? Nisbet kaçı? Çay kilograma? Çorsa çila, çorsada haştodaş. Çile haştı savdo şu. Savdo şu bukay ala. Komuza arzoru disat sonrani. Kilo şanırmış. Amor anırmış. Soyu boşan aldım. Çay kilogrammış. Arada kalonları bukay bozori hamiruza. Tasarruf kanalında hamiş mahmuşil. Parayı şöyle güzel. Dövenin sola çile 8000 metre nominalara bozor to 34000 somona kardas. Kilosa ato varma kaşider. Kalonları xushlutari bukta amin gada. Ya detay diga mastoy neke vayo mahkuma şeçeni. Xeyr bazı bay. Savdo şuda bukay karpar kabul bastan. Çorda azor somoni. Mefruş yo mebandish. Çorda azor paydas. Pay 450 rupiya.